आज को प्राय 6.5 कोटी वर्ष पूर्व एक बड़ धरणर एस्ट्रॉयड पृथ्वी सहित धक्का है। धूलीर बादल सूर्य को ढांकीदेला, तापमात्रा खसीगला। पृथ्वी रहुथुबा 25 किलोग्राम ओजन अधिक ओजन विशिष्ट समस्त जीवजंतुर अंत घटिला। डायनासोर अंत एक नूतन प्रजाति पाई सुनेरी अवसर संभावना नहीं आसिला। एही प्रजाति थिला मैमल्स अर्थात स्तन्यपायी जीव। एमाने निजको एही महाविनाश ठारू सुरक्षित रखिबारे सफल होइथिले। अत्यधिक गरम रु बंचिबा पाई एमाने माटी रे गर्त सृष्टि करी रहिबाको लागिले एवं बंची रहिबाको एमाने सब किछि खाइबाको आरंभ कर दैथिले। एते बड़ महाप्रलय बीती जिबा परे पृथ्वी पुणी थरे सामान्य अवस्था को फेरी आसथिला। पुणी थरे पृथ्वी पृष्ठरे नूतन गच्छ बढ़िबारे लागिथिला एवं पृथ्वी उपरे जेउ 5% जीव बंची जाइथिले सेमानंक मध्यरे एडाप्टेड रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा बहुत नूतन प्रजातिर जीव जन्म नेबाको लागिले। इयोसिन इपोक रे 5.5 कोटी वर्ष पूर्वे मांकड़ भली प्रजाति देखा मिलता। एमानक आँखि मुंडरे आग आड़क थिला। एही समय रे मुंड मध्यरे एक महत्वपूर्ण इभालुएसन हैला। एहार स्पाइनल कॉर्ड मुंडरू चढ़ुथुबा छेद जहाको फोरामेन मैग्नम कहा जाए ताहा स्कॉलर पछ भागरू सेंटर मध्य को गति करने को लगिला, जहा द्वारा एबे जो प्रजाति आसिला ताहा सीधा छिड़ा होई चलिबारे सक्षम हैला। आज को 4.7 कोटी वर्ष पूर्वे पृथ्वीर पाणीपागरे लगातार परिवर्तन हेबा आरंभ हैला। पृथ्वीर टेक्टोनिक प्लेस रे हलचल हेबाको लागिला, जहा पृथ्वीर बड़ महाद्वीप को पाखापाखि आनिबारे सक्षम हैला। यह सही भूभाग जेउठारे आमे भारतीय माने रहूचु। यह हेउची भारत, जहा एशिया महाद्वीप आड़को क्षिप्र गति में बढ़ुला। एही दुईटी महाद्वीप परस्पर मध्य बाड़े हेबा जोगु हिमालय भली पर्वतमाला गुड़िक छिड़ा हेबाको लागिले। यह सही पर्वतमाला जहाकू आमे जानिछु दुनियार सबुठारु उच्चतम शृंग माउंट एवरेस्ट नामरे। एही पर्वतमाला गुड़िक एते उच्च थिला कि जहा द्वारा पाणीपागर घोर परिवर्तन हेबाको लागिला, जहा द्वारा पृथ्वी ठंडा हेबाको लागिला। एही पर्वतमालारू पड़ुथुबा बरफ आगको जाई केते नदी निर्माण करबाको लागिला। यह हेउची से सबु नदी जहा अधारू अधिक लोक को पीबा पाई पानी जगाई आसुची। ओलिगोसिन इपोक रे 3 कोटी वर्ष पूर्वे ग्लोबल कूलिंग आरंभ हैला। घास जमी बढ़िबाको लागिला एवं जंगल कमिबाको लागिला। सेही समय रे एमिते जीव जन्म नेले जो माने खला जगार विकसित हेबा पाई उपयुक्त थिले एवं एमानक मध्य अन्य जीव को खाउथबा जीव मध्य जन्म नेबाको लागिले। 1 कोटी वर्ष पूर्वे पृथ्वी सही रूप नेबारे सक्षम हैला जहाकू आमे आज देखुचु। पृथ्वीर वातावरण पाखापाखि आजिर वातावरण सामान हेबारे लागिथिला एवं पृथ्वीर समस्त महाद्वीप को समस्ते जानिबारे लागिथिले, किंतु परिस्थिति पुणी बदलबाको लागिला। 40 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वीर टेक्टोनिक प्लेट रे गोटे बड़ धरणर तरंग सृष्टि हैला एवं आफ्रिकार पूर्व भागरे एक नूतन पर्वतमालार निर्माण हैला। एही पर्वतमाला थिला ईस्ट आफ्रिकान रिफ्ट वैली। एही पर्वतमाला सृष्टि हेबा फलरे एठारे थिबा समजीवापूर्ण जंगल रे आसुथिबा मौसुमी पवन प्रवाह पूरापूरी भावे बंद हो गला, जहा फलरे एठारे थिबा जंगल रे वर्षा हेबा बंद हो गला। एही जंगल रे रहुथिले द ग्रेट इफिक। आमर पूर्वज एहाकू पेरोला पिथिक्स बा पेरोला कहूथिले। आम परिवार आरंभ एही ग्रेट इफिक रु ही होईछि। पेरोला गछरे रहुथिले एवं फल खाउथिले। अधिक ओजन जोगु एमाने गोटिए डालरू अन्य एक डाल को जाई पारु नथिले। एथिपई एमाने सब बेले झुली करी रहुथिले। केबे केबे निजर दुई पादरे छिड़ा होई पडुथिले। एमाने चाली पारुथिले, किंतु साधारण भाबे एमाने भूमि उपरे न चाली गछरे थिबा डालरे चालिबा आरंभ कले। बाइपेडालिज्म बा दुई गोड़े चलवा मनुष्यर नुहे इपिक्र लक्षण थिला। आगकू जाई एमाने जलवायु एवं स्थान अनुसार बदलवाक लगिले। किछि सिम्पांजी और गरिला रूप में विकसित होबाक लगिले, किछि मनुष्य रूप में विकसित होबाक मध्य आरंभ कले। एमाने पूरा आफ्रिका रे काय विस्तार कले। वर्षा बंद हेबा कारणरू एठारे थिबा जंगल नष्ट हो गला, जहार पूरा प्रभाव पड़िला एही इफिक उपरे। जंगल नष्ट हो जिबा फलरे एमानक पई खाद्य समस्या उत्पन्न हैला, जहा फलरे एमाने गछरु अल्हाई माटी उपरे निजर पाद रखिले। यह हैला एडिपिथिक्स रेमिडस। एमाने हेले आमर पूर्वज। एमाने भूपृष्ठ रे मानव इतिहास रे प्रथमे पाद रखिले।
ଏବଂ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପକାଇ ପାରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ସପୁରି ପରି ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏମାନେ ଆମ ବଂଶଧରର ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁଥିବା ଜୀବ ଥିଲେ। କିଛି ହଜାର ବର୍ଷର ବିକାଶ କ୍ରମ ପରେ ଏମାନେ 2ଟି ପାଦ ଜରିଆରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉର୍ଜା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଚାଲିବୁଲି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲେ। 2 ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସମୟ ଗତି କରିବା ସହିତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 23 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଲା ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଥରକୁ ବଡ଼ ହତିଆର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମୁଲି ପଥରରେ ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିପାରିଲା ଯାହା ଆଗରୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲା। ପଥରର ପ୍ରୟୋଗ ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପଥରକୁ ଆହୁରି କୌଶଳପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ସମୟ ବିତିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମୂହ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ ଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାପ, ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ଓ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମାନେ ନିଆଁରେ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ନିଆଁରେ ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ଅର୍ଥ ମାଂସ ପୋଡ଼ିବା ଓ ତାକୁ ଖାଇବାରେ ଉର୍ଜା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ରୂପ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଲେରିଙ୍ଗ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନଳୀ, ଯାହା ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଗଳାର ନଳୀର ଉପର ଭାଗକୁ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନକୁ ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିପାରିଲୁ। ଆମେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ କରି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଏହା ସେହି ଶେଷ ବିକାଶ କ୍ରମ ଥିଲା ଯାହାପରେ ଆମେ ବିକଶିତ ହେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହୋମୋ ସେପିୟନ୍ସ। 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ଆମ୍ଭ ପାଖରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଭରା ହାତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ହାତ ହତିଆର ଥିଲା। ଆମେ କଥା କହିପାରୁଥିଲୁ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆମର ଆଫ୍ରିକାନ ଘରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମହାଦ୍ୱୀପର ତରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରେସିଆ ମିଳିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆଫ୍ରୋ ୟୁରେସିଆ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୂର ଦୂରକୁ ଗତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହାଦ୍ୱୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି କରିଥିଲୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଜୀବ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପାଖାପାଖି 50,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବରଫ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଇନା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। 30,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳି ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ସାଇବେରିଆର ବରଫର ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବରଫର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସବୁ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ବାତାବରଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲୁ। ଆମେ ଆଗଠୁ ଆହୁରି ଚାଲାକ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼ର ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଜ ବନାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରଫର ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ଓ ସହରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଏହାପରେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜନ୍ମ ହେଲା।
आमे विज्ञान गणितर व्यवहार आरंभ करदेलु जहाद्वारा आमको भविष्य पाई आगे जावाक ऊर्जा और टेक्निक मिलला। यह होछि आम समय एबे आमे पूरापूरी भाव में विकसित अटु। आम परी ए पृथ्वीर आउ कौन जीव ना। आज आमे जानिछु कि आमे किए आमे केउठारु आसछु किंतु यह तो केवल आरंभ मात्र। एबे मध्य आम्भर जीवन यात्रा शेष होई नाही। आमको आहुरी आगको आगेबाको अछि। आगको आस्तुवा समस्त परीक्षार सामना करिवार अछि एवं निजको आहुरी विकसित और आधुनिक करिवार अछि। फ्रेंड्स आज रे एपिसोड रे केवल एतिकी। वीडियो टी भल लागुथिले प्लीज लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी हमको सपोर्ट करंतु। जदि यही चैनल को आपण माने प्रथम थर पर विजिट करूछंती तो यही चैनल थिबा अन्य समस्त वीडियो को मध्य सीन करंतु। साथी रे सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन कर दियंतु। पुणी थरे देखा हबो गोटे न्यू एपिसोड सहित। से पर्यंत वीडियो टी को एंजॉय करंतु। नमस्कार।